Ayan, teach, baka pwede nyong gawan ng video yung about sa creative writing. Okay, sure. Wala pa kasi student ko, kaya ayan, makakapag-video tayo. So, ayan guys, punta lang kayo sa picture book. Ayan, pindutin nyo to. Ito yung picture book. Tapos, okay, ayan yung picture book. Hanapin nyo yung pinaka-end, yung plus. Ayan. Pili lang kayo dyan. Or, papiliin nyo si student, or magta-type siya dito. Ayan. O, ito. For example, ito. Pili tayo, ha? Ayan, i-generate natin. Tapos, pag na-generate nyo na yan, ayan, wait lang natin. Este, ang bagal ng internet. Ayan. Okay, so ayan, diba? Pwede nyo po yan ipa-edit kay student pag ayaw niya yung word. Ayan, o. Ayan, o. Pwede nyo siyang ipa-edit. O, diba? See? Tapos, pindutin nyo lang yung sure pag, ayun, pwede nyo siyang ipa-edit. Ayan. Tapos, sure nyo lang. Tapos, pwede nyo rin ipa-upload ng audio and AI image replacement. Pindutin nyo lang siya. Or upload picture. Tapos, pag okay na lahat, okay na si student, satisfied na siya, click nyo na yung complete. Tapos, yun na. Balik na ko yung ulit sa Tapos na. Ayan, ganun lang po yung creative writing teach. Sana naka-help. Bye!